Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители. Меня зовут Саидмурод Давлатов, доктор экономического развития. Я бизнес-тренер с 1998 года. Саидмурод Давлатов, доктор психологических наук, доктор экономического развития, профессор бизнеса и маркетинга, основатель и президент Международного центра развития человека САМО, инвестор в недвижимость, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин, автор серии книг-бестселлеров «Философия муравья» общим тиражом более 2 миллионов экземпляров, издаются в СНГ и США, владелец и совладелец 18 видов бизнеса, индивидуально обучает 269 предпринимателей с годовым оборотом до $3 миллионов, международный бизнес-тренер с 1998 года. تجارت میکنم $30,000 کار میکنم تو نیت کرد یکی نگوید میگه چند بار تکرار کردم سال نیت کرد که من همین سال رفته $30,000 کار میکنم تو نیت کرد جوانای ما همین چیز کالا شما موافقت مونده نمیتونن خب دوستان عزیز مرمت گذشته شنیدون؟ دوستان عزیز آن شخصی که زیاده از 10 کتاب‌های فلسفی برجگان را نوشتند صاحبکاری که زیاده از 20 نمود تجارتشان هست صاحبکاری که امروز در 25 سال این جانب همچون بیزنس ترینر برای مردم برای رشد صاحبکار و کار و فعالیت کرده شدند پروفسور علم‌های اقتصادی پروفسور علم‌های روانشناسی سیدموراد دولتов را دعوت می‌نمایم با کفلوی شما السلام علیکم هموطنان عزیز من خیلی خرسندم و آمادگیتون یعنی نگاه چقدر زیبا شده زن این سویدش هم گرام کنه این با اکنام نکنید هم خوشروتر شود یعنی این طرفش چقدر زیبا خیلی خوب روز تا روز وطن ما بهتر شده است روز تا روز زندگی آسان شده راه آسان шуде людей. Деньги-то помогают лучше жить. А не бизнес-ориентированные люди, они считают, что это все как Аллах даст, так и будет. То есть они живут по, как называется, по течению. Они ждут, когда удача придет к ним. Они говорят, тебе повезло. Они так думают, тебе просто повезло. Ты должен себя за шкуру взять и вести к своей цели. Повезет тому, кто сам себя ведет. Если ты сам себя не ведешь, никогда не поймешь, что такое повезет. Никто не придет в твоей жизни, чтобы помогать тебе построить его. Каждый один поступок, ребята, запомните это. Всего один поступок. Что делает массовый народ? Они зарабатывают и на заработанные деньги покупают имущество. Кто-то это имущество называет мечтой, а кто-то называет необходимо. Но факт, что они тратят деньги, чтобы приобрести имущество. Сала, когда мы самолет, мы фрем дига шаров, 20 минут дер татар сумка бирок, уже хайгуя сармекна. خلق ما با بعضی وقت ما پریده میبیم و ایروپورت 2 ساعت بعد از 3 ساعت سمکه میبرن بیچاره‌ای که دم میستن самолет بعد دیگه دولت 2 ساعت با اومدی سمکه 3 ساعت بمیبرن
مردم ما با صبر با طاقت فقط دو سه تا چیز خطای داره خلق ما کیبرش بلند همین کمک دو سه کار کنه این رحمت پجور رحمت من میخونم جوابتون میدم رحمت میگه که اپا میگه که من میخوام که شما ظفرآباد با ما برآمد کنید رحمت کلام بدونید سال 96 ما از ظفرآباد پرس می آوردم میفروختم و می آوردم چی بود پوست گاو آوردم میفروختم اون سال آوردم افغانو میخرید سیاه دانه آوردم میفروختم همین کار من خیلی بود سمیشکا همین بازار پشت پنجشنبه من سمیشکا فروش میکردم من اصلا همه چیز گرزوندم بچه‌ها برای هر چیزی که من میگم من تخمینی گپ نمیزنم خانت برد میکنه مایلش رحمت کنید